дарси омӯзишии навбатӣ ошноӣ бо нармафзори яъне барномаи Симу Реле. Барои кушодани як лоиҳаи ҷадид мо қисмати плюс ё мусбата пахш мекунем ва як лоиҳаи ҷадид ба мо кушода мешавад. Ва мо гуфтем аз ду зерменюи асосӣ қисмати боло ва поин ташкил шудааст ва мо медонем ки тӯи мадор занҷирҳои электрикӣ аслан сараввал мо ниёз дорем ба як манбаъ. Дар инҷа мо агар мушоҳида кунем ҳаст манбаи L1, L2, L3 бо нейтрал, бинейтрал ва ҷудогона яъне нейтрал L1, L2 ва L3 ва мисол мо қисматам илова мекунем. Барои илова кардан барои мо кофист ки дар рӯи ҳамон элемент як бор пахш кунем ва он худаш ба равзанаи кории мо илова мешавад. Барои чархиш ҳам қисмати ротейтам аввал элементро интихоб мекунем як бор, баъд қисмати ротейт чархиша пахш мекунем. Як илова мекунем як калиди васло қадди 3 фоза. اینجا زیرمنیوی پایان خب اینجا 3 فاز نیست، 3 فاز من همین Q1 و یک محرک اسینخرونی. اینجا یگان نقشه هم نیست، فقط برای مشاهده همون المنت ها و کار با آنها. برای پیوست کنی خطا یعنی همون سیم کشی آنها بهترش ما یکم همون زوم میکنیم، کانال میکنیم برای آسانی پیوست کنی. مثلا من L1 پخش میکنم، همون نقطه سیاهی که همینجا مربع سیاهی که هست با رقم 1 Q1، L2 رقم 3 Q1، L3 رقم 5. قسمت پایین هم باشد مشابه همون پیوست میکنیم. برای سیمولیشن ما این قسمت منوی بالا و پلیر پخش میکنیم. میبینیم که منبع 3 فازی ما آمد جاری شد تا با کلید وصل قدی Q1. ما اگر Q1 پخش کنیم محرک ما طریق چپکار چرخش کرده است. قطع کنیم قطع میشه، وصل کنیم وصل میشه. و یک چیز مهمی دیگر هم اینجا هست، ما قسمت همون تیک و تکسور اینا رو بهتر یک بارم ببینیم. فرض کنیم ما یک F1 داریم، اینا برای خطا حذف کردن یک بار برای همون پیوستگی پخش میکنیم و حذف دلیت پخش میکنیم. مثلا F1 یعنی ریلی سیربوریه دفعه بار ilova کردیم و تیغه بسته اونو ما میخوایم ilova کنیم. تیغه بسته قسمتی تیغه ها کنیم. اون قسمت ما داریم تیغه باز، تیغه بسته، تیغه که با کام مشترک است، بسته باز و تیغه بسته بازی راهیده. مثال من تیغه بسته اگر جا بینیم قسمتی در تیغه هنم بسته ما K1 نوشته شدگی است و ریلی سیربوری ما F1 است. یعنی این تیغه به این یگان علاقمندی ندارد. برای همین تیغه که الان K1 است به F1 نسبت دادن میریم قسمتی ولیو یکم تیک، یعنی تیک ما اگر بینیم اینجا K است، یعنی قسمتی ریلی یعنی تیغه ریلی است. برای اینا با F نسبت دادن ما همین قسمتی تیک ilova میکنیم که M شد که T S F یعنی F و قسمت رقم باشد. اگر F1 باشد F1 این قسمت رقم و نه F2 F1 قسمتی هم باشد. و ترمینالش هم ما اینجا میبینیم طریق پیشورز 95 96 است. ما هر
қисме ки инҷа метавонем терминалро рақамошам ивоз кунем. яъне алон теға яъне нисбат дода шудааст ба F1. мо ина мебинем ба чӣ шакл кор мекунад. мерем қисмати simulation васл кардем. муҳаррики мо ба кор даромад. замоне ки F1 яъне F1 барои кор кардан яъне ҳимоя серборӣ мо болош як маротиба пахш мекунем ва ӯ муҳаррика ҳимоя мекунад. теғаро бин теға қатъ шуд. муҳаррикам яъне F1 теғаи F1 буд. ҳангоми ба кор даромадани реле серборӣ теғааш вазъиятша тағйир дод. ва ба ҳамин шакл ҳам теғаҳои контакторҳо яъне пускател мо мегӯем ба ҳамин шакл илова карда мешавад. мо KM1 дорем. барои теғаи боз ки баста илова кардем аз як теғаи боз ва як теғаи баста ба KM1 илова мекунем. алон ҳар ду теға чи боз чи баста ва ҳозир теги K1 доранд, яъне нисбат дода шудаанд ба релеи K1. мо инҷо ягон реле надорем. барои тағйири ном қисмати value тег ва KM1 нисбат дода шуд. иншам қисмати тег KM. яъне ҳар ду теғаи мо акнун ки KM1 аст 11-12 ва KM1 13-14 ба ҳамон контактори KM1 ки мо нисбат дода шудем. агар мо қисмати value бирем, қисмати терминал, яъне мо гуфтем ки рақамҳои терминалам иваз карда метавонем. яъне якум, сеюм, чорум ва ҳар теғае ки бошад. то 9 теғаро ба даста инҷо. ин буд ошноӣ бо равзанаи кори Simurele ва илова кардани элемон ва тағйири тег ва танзимот болои янамун теғаҳо.